2K. 2K mga boss. Bagong seller to. Walang number eh. Okay. Okay, Boss Lando. 2K kay Boss Lando. Okay, Boss Rod, 3535. May mga ano, Spartan 3535. Ito Spartan 35. Ayun o. Nasa 2K daw to. Magkano daw to? $2,500 kay Boss Randy. Solid eh. Boss Randy to. 3,500. Claret. Mga boss, claret to, claret. So 2K din, 2K. Bagong seller. $2K. $2,500 to mga boss, $2,500. Bagong seller, walang number eh. Ayaw magbigay ng number ng iba. Hindi nila alam, maganda pag binigay yung number kasi nabibenta ng ano, online. Ayan o, 2,500 lang to mga boss. Oo. 2K daw to, 2K mga boss. Okay. Okay daw to, 2K. Bagong seller to. Oh, Boss Idol, oh. Ayan, kay Boss Rod, 2,500 daw to. 2,500. 2,500. Paan. Paan daw to mga boss. 3,500. 3,500 daw to kay Boss Rod.
Ito, 2.5 daw to, 2.5. 2.5 mga boss. Two-five din, 2.5. Three-five. Dito boss. Magkano? Jet. Ito boss. Bayad na yan. Ha? Bayad na daw. Reserve na. Reserve na daw, reserve. Woo! Ay! 2.5 din, no? Ito ba nga ito boss? Ganun din? 1.8 lang. O 1.8 daw, oh. 1.8 daw. Okay mga boss, ito kay Boss Randy, oh. Oh. Solid mga boss. Ayan. At tanongin natin mga presyo nito kay Boss Randy. Boss Randy, magkano mga presyo boss? 2.5. 2.5? May discount. Basta dalawa ginawa. Ay, pag dalawa kinawa, may discount pa raw. Ano mga line ito boss? Lemon sweater. Lemon sweater daw. Lemon sweater. Ah, kasi, ano na? Ito kasi, hindi natin discount. Para makakuha sa akin. Subukan mo mga manok namin. Tanda kami. Fernando. Ito to, SBR. Ito mga boss, SBR. SBR, bagong seller natin. Ayun, no? SBR line. 3K, no? Oh, 3K daw to, 3K. Ayun, no? Bagong seller to, mga boss. Solid mga dala. Solid yung bagong seller. Ayun, boss. Ito, 2.5 daw, 2.5. Kay Boss Randy to. Kay Boss Randy. Oo. Kay Boss Randy yan mga boss. Boss Randy, paulit ang number natin. 0981-0298-002. Yun. Minutes na lang. Para sa mga detalye nito, mga ano, tawagin nyo si Boss Randy. Ayun yung 1.5 daw yun. 1.5 isa. Get to Okay. Tawagin na lang si Boss Randy mga kabiyaya. Then 1.8 mga boss. 1.8 din kay Boss Jeff to. Santo, sa maliliit. Malaki. 1.8 lang to. So 1.8 din, no? Mahalo. Oo. Mahalo siya. 3.5 daw, 3.5. Yun. Solid. Okay, dito tayo kay Boss Julius, oh. 3.5 to, oh. Naganda ng mga dom, oh. 3.5 lang, mga boss. 3.5, 3.5. Ayan. Kay Boss Julius yan. Ito, oh. Kapatid yata ito. Kay Boss Julius. 3.5 dom. Solid.
3.5. Solid. Okay.